اس پر آپ بہت خوشامدید کرتے ہیں. اسی بات میں بات چل رہی ہے کہ کیا پاکستان کی بدنامی ہوئی اس سارے ایپیسوڈ میں. میرا ملک صاحبہ کا وہاں پہ جانا. میرا ملک صاحبہ جی میم سوری ٹو کٹ یو کراس ہے. میں مفتی صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گی جی کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بہن وینا ملک کا حسن و جمال کہاں دیکھا؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ بہن کے طور پر حسن و جمال. آپ کو ایک بات بڑے واضح انداز میں بتا دوں کہ قرآن مجید نے جہاں بھی ہمارے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں وہاں چہرے کا جو دیکھنا ہے اس کی اجازت عطا کی ہے. ایک مرتبہ دوسری نظر آپ نہیں ڈال سکتے اور آپ میرے بہن ہونے کے میں نے ویسے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک مفتی صاحب سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ اگر آپ ان کو اپنی جی مجھ پہ ایک نظر ڈال سکتے ہیں مفتی صاحب, دوسری نظر آپ نہیں ڈال سکتے. لیکن دوسرا مفتی صاحب سوال یہ کر رہی ہے کہ آپ ان کو بہن کہہ رہے ہیں تو آپ کس طرح ان کے حسن و جمال کی تعریف کر سکتے ہیں بھائی کے طور پہ؟ جی میں بڑی جرات کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے بہن کی صورت نہ ٹیلی ویژن میں دیکھی ہے نہ اخبارات میں دیکھی ہے. چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں اور اہل علم کا بھی اور عوامی افراد کا مجھ سے رابطہ رہتا ہے, ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ہماری بہن کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے. کیا ان کا ضمیر ان کو کیا کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے جا کے کسی کے پہلو میں جا کے اگر یہ سو گئی, کسی لباس کے اندر جا کے انہوں نے جا کے اپنے فن کا اظہار کیا, کسی بسترے کے اندر جا کے یہ گھس گئی ہیں کسی بغیر محرم کے ساتھ, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انسانی حوالے سے اور اسلامی حوالے سے اس کا نام شرافت ہے یا اس کا نام بے حیائی ہے؟ میں بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ 11 دفعہ انڈیا کے اندر گیا ہوں. میرے وہاں بہت سے دوست مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. ان کی طرف سے مجھے ٹیلی فون آئے کہ وینا ملک صاحبہ کا جو یہاں کردار ہے, یہاں کے 22 کروڑ مسلمانوں کے دل دکھے ہیں, مسلمانوں کے سارے جو ہے وہ شرم سے جھک گئے ہیں. اسلام درس دیتا ہے ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا. میں نے خدمت کی 84 دنوں میں واحد لڑکی ہوں جس میں نے صرف ایشمت پٹیل کو مساج نہیں دیا, میں نے سارا کو دیا, آنچل کو دیا, سیما کو دیا, ہر عورت کی خدمت کی. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس شو پہ کتنے لوگ مجھے گندی گالی دے رہے ہیں؟ کیا میرے منہ سے آپ نے گالی سنی؟ اس بات کا کریڈٹ دیں گے آپ مجھے؟ آپ مفتی صاحب مجھے بتائیے کتنے کافروں کو آج تک آپ نے نمازیں پڑھوائی ہوں گی؟ میں نے پڑھائی اس شو پہ کسی کافر کو نماز نہیں پڑھی, دیکھی ہم نے. آپ نے نہیں دیکھی, میں آپ کو دکھاؤں گی. یہ دیکھیے مفتی صاحب, یہ مفتی صاحب کو دکھائیے. آپ پہلے چیزیں دیکھیے اور پھر کھڑے ہو کے فتوا دیجیے, کیونکہ آپ مفتی صاحب ہیں. آپ کا جب دل کرے گا کسی بھی تنہا اکیلی لڑکی پہ کھڑے ہو کے فتوا دے دیں گے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے. میں مسلمان ہوں, میں اپنی حدیں بھی جانتی ہوں, اور میں 26 سال کی لڑکی ہوں, 18 سال کی نہیں ہوں, اور الحمدللہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. رائٹ جی مفتی صاحب, یہ ڈی وی ڈی بھی آگئی. آپ نے کس کافر کو نماز, آپ نے کس کافر کو, ایک منٹ, کس کافر کو نماز پڑھائی آپ نے اس ڈی وی ڈی میں؟ الحمدللہ میں نماز پڑھتی ہوں, مگر میں کتنی نماز پڑھتی ہوں اور کتنی نماز نہیں پڑھتی ہوں وہ میرا اور میرے خدا کا ذاتی. خود ہی کہہ رہی ہیں نماز. یہاں پر میں نے نماز پڑھی ہے, اور آپ ایشمت پٹیل کو فون کیجئے, ایشمت پٹیل نے بھی میرے ساتھ نماز پڑھی. وہ گواہی دیں گے آپ کے لیے. نہیں, انہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے, انہوں نے بھی میرے ساتھ نماز پڑھی ہے. کیا مجھے کوئی اس بات کا کوئی کریڈٹ دے گا؟ مفتی صاحب آپ دیں گے مجھے کریڈٹ؟ مفتی صاحب ایک کافر کو نماز پڑھا دیا. ہاں محترمہ, جب میں نے آپ کو بہن کہا ہے آپ نے نماز پڑھی, یہ وہ فرض ہے جو اللہ نے آپ پر مقرر کیا, آپ نے اس کو ادا کیا. یہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو آپ کا میرا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ سنے جی, اگر آپ نے اس کے اندر کمی بھی کی ہے تو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ غفور. تو آپ کا کیا پرابلم ہے مفتی صاحب؟ میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے کردار سے علامہ اقبال کی روح جو ہے اس کو راحت پہنچی ہے, یا اس کو جناب اس کے اندر جناب بالکل اس کو راحت پہنچی ہے, بالکل اس کو راحت پہنچی ہے. حاصل کیا تھا. ارے آپ لوگ باتیں کرتے جنگ کی, لڑائی کی, جھگڑے کی. مجھے جا کر کے اس شو میں میں نے بات کی ہے وہاں پہ پیار کی, میں نے بات کی ہے وہاں پہ محبت کی, میں نے بات کی ہے وہاں پہ دوستی کی. جہاں سارے لوگ بیٹھ کے مجھے گالی دیتے تھے اور میری بیک بائٹنگ کرتے تھے, وہاں وینا ملک سب کی خدمت کرتی تھی اور ان کے ساتھ بھائی چارے اور پیار محبت سے رہی. میرے کس کیریکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر؟ مفتی صاحب ایک منٹ جی. بھائی کامران صاحب, اگر میری بہن کا یہ کردار تھا تو میں انہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں. ہمارا تعلق تو خود اہل تصوف سے ہے. شاید آپ کو وہ ساری بات معلوم نہیں ہے. اگر مگر کی بات مت کیجئے مفتی صاحب, آپ نے ایک لڑکی پہ کھڑے ہو کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی, آج آپ کہہ رہے ہیں اگر مگر. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی مفتی صاحب؟ آپ جانتے ہی نہیں ہے حقیقت کیا آپ بول رہے ہیں اگر مگر, میری بہن نے یہ کیا, میری بہن نے وہ کیا.
अरे आप लोग हकीकत जानते नहीं और वैसे खड़े होकर सब पे बातें करना शुरू कर देते। वाई वीना मलिक? वीना मलिक की टारगेट फॉर यू मुफ्ती साहब, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अरे जज्बाती होने की क्यों जरूरत नहीं है? मैं मुसलमान हूँ, मेरा और मेरे खुदा का मामला है। आपका मामला क्या है? मुझे अपना मामला बताइए। आप कौन है मेरे बिहाफ पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले? आपने वो शो पूरा देखा है? फिर से देखिए और फिर आइए इस प्रोग्राम में। मेरी बात सुनिए, आपने नमाज की बात की, मेरी बात सुने, आपने मोहब्बत की बात की, मैंने कहा कि मैं आपके इक़दामात की तासीन करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यही तालीमात इस्लाम की है, यही तालीमात हमारे अकाबिर की है। लेकिन मैं आपकी किस तरह पिछले प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, आप एक बात सुने, मैं जाकर के क्या किया? मेरी बात सुने, आपकी जो तस्वीर, जो तस्वीर कौन सी देखा? अरे मेरी किसी ने देखी? क्या देखा? जिस तरह पटेल को आप किया वैसे मैंने सारा खान को भी किया, वैसे मैंने हर दूसरी औरत को उस घर में किया। आपने वो सारा देखा? मेरी बात से आपने बातें कर दी मेरे ऊपर यहाँ पर। नहीं, मैंने आपके ऊपर कोई बात नहीं की। मैं हर जुमला जो सिर्फ ये है कि आप अपनी जात के हवाले से बात कर रही है। मैं पाकिस्तान मैं अपनी जात जो है उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। आपको बताऊं, हिंदुस्तान के वीना मलिक हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अगर खौफनाक था कि उनको पाकिस्तानी कहना, उनको मुसलमान कहना, पाकिस्तानियत की भी तौहीन है, इस्लाम की भी तौहीन है। मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो उन नौजवानों की बात कर रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के बारे में बताते हैं। मुफ्ती साहब आपके सामने लोगों की बात सुन के लोगों की बातें करते हैं, लोगों की बात सुन के आप अपने इस्लाम की बात करते हैं। अरे एक लड़की को आपने खड़े होकर के देखा ही नहीं कि वो लड़की क्या करती है और क्या नहीं करती, और आपने खड़े होकर के बातें करना शुरू कर दी। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब कहते हैं आपका इस्लाम, आपका दीन क्या कहता है? आप क्या कहते हैं? आपने देखा मुझे बात सुने, मेरा दीन ये कहता है कि कोई एक तस्वीर उठा कर दिखाएं जिसमें मैंने ऐसी हरकत की हो जो नाज़िल हो, एक तस्वीर। मेरी बात सुने मोहतरमा वीना मलिक साहबा, मैं आपको बड़ी जुर्रत से ये बात बता दूं कि मैंने नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान के उन करोड़ों लोगों ने जिन्होंने आपके इन कैफियत को देखा है, उनमें से 100% की राय ये है कि आपने पाकिस्तानियत की भी तौहीन की है, इस्लाम की भी तौहीन की है। आप गलत कह रहे हैं मुफ्ती साहब, आप ठीक नहीं कह रहे हैं। आप प्लीज अपने आप को पूरे पाकिस्तान के भाव पे खड़े हो, पाकिस्तान के पूरे लोग इस तरह से नहीं कह रहे। आपकी ये बात गलत है। मुझे बताइए कि मुझसे पहले क्या होता था? एक दो सीन करके आपके एक्टर्स वहां से आ जाते थे और बाद में उनके वो सीन भी एडिट हो जाते थे। वीना मलिक इज द वन पर्सन जो इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो पे 84 डेज तक उसने सरवाइव किया। और क्यों सरवाइव किया? मुझे याद है कि मैंने मैनेजमेंट के साथ जब बात की थी, उन्होंने कहा था वीना जी अगर आप पहले हफ्ते वापस आ जाए शो से प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आपको हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता। और वही वीना मलिक थी जिसने 84 डेज तक वहां सरवाइव किया, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहां पे लोगों ने मुझसे मोहब्बत की, मैंने लोगों से मोहब्बत की। अरे इस्लाम का नाम ही प्यार मोहब्बत और दोस्ती का है। मैंने दोस्ती में किसी को मसाज दी, मैंने दोस्ती में लोगों को खाने बना के खिलाए। अरे वो मसाज मैंने सब लड़कियों को भी दी, आपको लड़कियों का नहीं दिखा, लड़कों का दिखा। हिंदुस्तान में रहने वाली एक औरत सानिया मिर्जा निकाह के साथ शुएब मलिक के निकाह में आए और आप जाके वहां के जनाब अदाकारों के साथ आपने वो कुछ किया जिनकी वो खुद तवक्को नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान से आने वाली मुसलमान औरत इस तरह का किरदार अदा कर सकती है। मैं तो ये समझता हूँ, मुझे आज तक जितने नौजवान मिले हैं उन्होंने यही बात की है कि सानी आपका नाम कि वीना मलिक साहबा ने वहां जाके उनकी तवक्को से भी ज्यादा ऐसा जनाब वहां शो किया है जिसमें न इंसानियत नजर आती थी न पाकिस्तानियत नजर आती है। इस्लाम तो बड़ी दूर की बात है। मुफ्ती साहब आपको गलतफहमी हुई है। ठीक है, जवाब सुनिए। मुफ्ती साहब आप मेरी बातें आराम से सुनिए। तमाम लोगों को गलतफहमी हुई है मेरे और एशमित के दरमियान या किसी भी लड़के के दरमियान। मैं आपको गवाही देकर के कहती हूं, आप उनको फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि नाजेबा हो या हमने अपनी हदें पार की हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था जो मेरे खिलाफ क्रिएट किया गया। मैं अगर हमारे बीच में कुछ जवाब जी मुझे एक मिनट, अगर और मगर की बात नहीं हो रही है, सब बात ये हो रही है कि पाकिस्तान की मीडिया ने, आप तो वहां पे थी, आपको तो अखबार भी नहीं मिले, पाकिस्तान की मीडिया ने ओवरवेलमली अक्सरियत ने, ये रिकॉर्ड मौजूद है और पाकिस्तान के डिफरेंट फोरम्स पे इंटरनेट पे अगर आप जाएं तो बहुत ज्यादा इस चीज को कंडेम किया, मजम्मत की गई कि जिस तरह आपने वहां पे जाके मर्द आर्टिस्ट के साथ या किसी एक आर्टिस्ट के साथ जिस तरह आपने इंटीमेट किया, आज अगर आप पे फतवे लग रहे हैं, आपके खिलाफ कोर्ट में लोग जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अगर वीना मलिक ने बिग बॉस के घर के अंदर रह करके कोई ऐसी नाजेबा हरकत की होती
तो वो इतना बड़ा बड़ा करके पूरी दुनिया को दिखाया जाता। मुझे आप एक भी शॉट ऐसा आपके यहाँ दिखाइए। नाजेबा की डेफिनेशन क्या है? जी, मेरे यहाँ नाजेबा की डेफिनेशन वो है जो नाजेबा कहलाया जाता है। अगर मैंने वहां पर किसी को हक किया दोस्ती में, तो वो मैंने लड़कियों को भी लोग किया। कहते हैं आपने बोसो किनार, आपकी जो है वो नाजेबा हरकत होती नहीं, है। मेरी कोई बोसो किनार, मुझे एक बोसे का सीन दिखाइए आप। मैंने किसी को बोसा नहीं दिया, और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ना मैंने आज से पहले स्क्रीन के ऊपर कभी किसी को बोसा दिया है, ना आज तक दिया है, ना आइंदा दूंगी। अच्छा, लोग ये बस कहते expose हो हैं रही वीना है। मलिक साहिबा के मुफ्ती जी, साहब ने जितनी भी साहब चीजें हैं, ये मेरी सब बात सुनो। misunderstanding लोग है, ये कहते ऐसा। हैं कि इस तरह के रियलिटी शो में पाकिस्तान के जो कल्चरल सास के खिलाफ हो, आपको जानना नहीं चाहिए था, जिसमें आपके कंबल के सीन भी आ रहे हैं और मसाज के सीन भी आ रहे हैं, बोसो किनार। आप कहते नहीं, लोग समझते हैं। नहीं, लोग गलत समझते हैं, प्लीज। वो तो चले यहाँ पे। ना, बोसो किनार का कोई आज तक सीन हुआ ही नहीं है। अगर हुआ होता तो बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। दूसरी बात यह है कि मुझे वीना मलिक को क्यों नहीं जाना चाहिए। आपकी एक्ट्रेसेस वहां जाके सी क्लास फिल्मों में काम कर सकती हैं, बोसो किनार के सीन करा सकती हैं, टू पीस पहन सकती हैं। वाई वीना मलिक ओनली? और वीना मलिक, जो भाई साहब अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। मेरी बात सुन लें, जिन्होंने इश्मत नाम है उनका, जी, वो उनको जब नमाज पढ़े, उनकी जो बर्थडे पार्टी की पिक्चर्स हमारे सामने आई हैं, अब वो आपके या तो फेक है, वो उसमें वो शराब चल रही है, उसमें डांस चल रहा है, वो सब फेक है आपके नजदीक? वहां पर बेशक शराब और डांस चल रहा होगा, मगर आपने मुझे शराब पीते हुए नहीं देखा होगा। जिस शैंपेन को आपने देखा, मैंने सिप लिया है, वो दैट इज अ स्पार्कलिंग वाटर। जो आप जाइए किसी नहीं, जो store मुंह में, में आपको बोतल लगाई पाकिस्तान आपने में- और जो तस्वीर आई वो शराब नहीं थी। जी, दैट इज जस्ट अ स्पार्कलिंग वाटर। तो आपने नमाज पढ़ी, मतलब वो नमाज आप नमाज से इम्प्रेस होकर पढ़ी, आपने मिस वीना मलिक साहब से इम्प्रेस होकर पढ़ी, या किस तरह पढ़ी? फिर आपको अरबी आती है उसकी नमाज? मैंने ऐसा क्या किया? आपको कोई शर्म, कोई शर्मिंदगी नहीं? जब मनोज तिवारी बैठ के मुझे बीप वाली गंदी गाली दे रहे, मेरे लोग कहाँ थे?